آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے بھارت کا فلیگ ہے اور میں یہاں 14 اگست منا رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ڈاکٹر سے پوچھوں تو کیا پوچھوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے بات ہم نے کشمیر کی کرنی ہے. تو سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. فوج کی بات کی کہ پاکستان والے سائڈ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ فوج ہے تو وہ تو انڈین سائڈ پہ بھی ہے, اور فوج تو اس لیے بھی رہتی ہے ہوگی نا کہ ظاہر ہے کہ انہیں یا ہمیں جو ہے وہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں انڈین سائڈ سے کوئی اٹیک نہ کر دے. تو فوج تو ان کا بھی ہے, ان کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ کہتے پاکستان سے نہ کوئی آ جائے. آپ مجھے ذرا گن کے بتائیں کہ آج تک ہندوستان نے پاکستان پر کتنے حملے کیے؟ سر کیے نہیں ہے لیکن ایک ڈر تو نہیں میں یا ایک پوچھنا چاہ رہا سوچ ہوں تو نا, ہوتی میں ہے آپ نا. کی بات کا جواب دے رہا ہوں. ہم نے تو آج کبھی تک ایک حملہ نہیں کیا, جنگ بھی ایک ساری ہم حملہ نے شروع کی. ہندوستان کی طرف سے آج تک نہیں ہوا, بلکہ جب کارگل کی وار ہوئی ہے تو انڈین ایئر فورس کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ آپ نے گلگت بلتستان کی حدود میں داخل نہیں ہونا, انڈیا کی حدود میں رہ کے آپ نے جنگ لڑنی ہے. ورنہ آپ کیا سمجھتی ہے کارگل تو اونچائی پہ تھا, اتنے قربانیاں دینے کے بعد اگر بھارتی فوج جو ہے کارگل واپس لے سکتی تھی تو کیا وہ نیچے سکردو کی طرف نہیں آ سکتے تھے, گلگت بلتستان میں نہیں آ سکتے تھے, لیکن وہ نہیں آئے. اسی طرح سے آج تک ہمیشہ 1947 سے لے کے کارگل وار تک ہمیشہ پاکستان نے حملہ کیا ہے کشمیر کے راستے انڈیا کے اوپر. اب یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی فوج رکھی ہوئی ہے, انہوں نے بھی فوج رکھی ہوئی ہے. بظاہر تو یہ بڑا بیلنسڈ اپروچ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, بھئی انہوں نے رکھی ہے تو ہم نے بھی رکھی ہے. لیکن اس کے اندر ایک قانونی نکتہ ہے, اور وہ قانونی نکتہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی 1948 کی جو ریزولوشن ہے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کو جموں کشمیر میں فوج رکھنے کی اجازت ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کو ایگریسر قرار دے کے اسی ریزولوشن میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے, کیونکہ پاکستان نے حملہ کیا ہے تو پاکستان پی او جے کے سے اپنی فوجیں اور قبائلیوں کو نکالے. اب سوال آپ کو میں اسی سوال آپ ہی کے سوال کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اس کا جواب دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں تو پتہ نہیں 9 لاکھ فوج ہے, کوئی کہتا ہے 10 لاکھ فوج ہے. تو بات یہ ہے کہ اول تو اتنی فوج نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس اس کی کریکٹ اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ دیکھیں نا 120-40 کلومیٹر کی پٹی ہے اور اس طرح 80 کلومیٹر, تو جغرافیکلی ٹیریٹوریلی ہی اتنا بندہ وہاں پہ رکھنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اگر وہاں پہ فوج میں اضافہ ہوا ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ 1947 کے بعد فوجیں چلی گئی تھی کافی ساری انڈیا کی, لیکن ان کو دوبارہ آنا پڑا. تو کیوں آنا پڑا؟ وہ اس لیے آنا پڑا کہ پاکستان باز نہیں آتا, دہشت گرد گھساتا ہے, لشکر طیبہ, جیش محمد, حزب مجاہدین, یہ دہشت گرد جو ہے ان کو کشمیر سے, پاکستانی قبضے والے کشمیر سے جموں کشمیر میں انفلٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے وہاں قدم مچایا ہوا. 1990 میں 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کو پاکستان کی پراکسی مذہبی تنظیموں کی وجہ سے بھاگنا پڑا وہاں سے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں قتل ہوئے, جینوسائیڈ ہوا ان کا. تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ انڈیا کو چونکہ یونائٹڈ نیشن نے بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ بھئی آپ نے جموں کشمیر میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے وہاں پہ اپنی فوج رکھنی ہے, تو پھر وہ رکھے گا فوج. وہ تو ایک لیجیٹمیٹ فوج ہے, ایک قانونی طریقے سے آئی ہوئی فوج ہے. پاکستان کی فوج کون سے قانون کے تحت پی او جے کے اور پی او جی بی میں بیٹھی ہوئی؟ لیکن خیر سر جہاں پہ اس قسم کی سچویشن ہو, اتنی زیادہ ٹینشن ہو, تو وہاں پہ تو خیر فوج تو جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹری کی ہو. لیکن کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کب تک حل ہوگا یا ایسے ہی چلتا رہے گا آگے بھی؟ دیکھیں جی, کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ تو کل صبح 14 اگست ہے, وہ تو کل صبح بھی حل ہو سکتا ہے. پرسوں 15 ہے, پرسوں کر لیں, 16 کو کر لیں, 17 کو کر لیں. وہ تو مسئلہ حل ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ دیکھیں میری بات سنیں, جب ہم نے امن کی طرف جانا ہو نا, امن کی طرف, رائٹ, تو امن کی طرف جانے کے لیے جب 2 متحارب گروپس آمنے سامنے بیٹھتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ایک روڈ میپ بنانے کے لیے امن کی طرف جانے کا, اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ
एक्नॉलेजमेंट। पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करता अपने जो उसने जुल्म सितम किए हैं। अगर आज पाकिस्तान की सरकार इतनी जुर्रत दिखाए कि वो ये कह दे कि जी आज तक जो कश्मीर पॉलिसी थी वो गलत थी, पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों ने और साबिक हुकूमतों ने हमारी जो फौज को इस्तेमाल करके कश्मीर पे चढ़ाई की थी 22 अक्टूबर 1947 की, 1971 में, 1999 में कारगिल में, ये सब गलत था। हम इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये उन सरकारों की गलत पॉलिसियों की वजह से था। हम अपनी फौजें जो है निकालने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस बैठे, भारत का मंदूब बैठे, पाकिस्तान का मंदूब बैठे, तय करें हाँ जी, वो पाकिस्तान कहे कि हम ये वापस हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं जम्मू कश्मीर को पीओजे के, और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख को हैंड ओवर करने के लिए तैयार है, तो एक दिन में ये मसला हल हो जाता है। और आप पाकिस्तान जिसको कह रहे हैं, पाकिस्तान में एक दिन में इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है उसके जो फ्लड गेट्स हैं वो खुल जाए इंडिया की तरफ से, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक्नॉलेज तो करें ना, आप एक्नॉलेज ही नहीं करते। आप हमारे लोगों को ब्लेडों से काट के उनके जख्मों में मिर्चें डालते हैं, उनसे कहते हैं बताओ तुम्हारे साथी कौन है और कौन कौन लोग हैं। मासूम सीधे साधे बेचारे पहाड़ी लोगों को आप इतना उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो आप तो बकरी को खुद भेड़िया बना रहे हैं ना। आप तो निहत्थे लोगों को मार मार के ये सबक सिखा रहे हैं कि भाई कल मैंने अगर बाहर जाना तो मैं भी सोचूंगा यार कोई पिस्तौल नहीं तो चाकू ही ले जाऊं साथ, कि पता नहीं मुझे को पकड़ ले। तो आप खुद लोगों को खूंखार बना रहे हैं ना, लोग तो खूंखार नहीं है। तो सबसे पहला ये है कि आप एक्नॉलेज करें, इसको तस्लीम करें। और आप जैसे पाकिस्तान में बैठी हैं, आप लोगों का काम है कि आप यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए सवाल करें अपनी सरकार से कि क्यों वो एक्नॉलेज नहीं। या तो मैं झूठ कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन झूठ बक रही है, या तो फिर ये है। अगर नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं कि कहां है आपकी जुर्रत तहकीक और कहां है आपके कुव्वत गुफ्तार कि आप जो है अपनी ही सरकार को क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू टेक योर गवर्नमेंट्स टू टास्क ऑन दिस इशू। देखिए ना, अमन, हमें अमन चाहिए एज पीओजेके के लोग, भारत के लोगों को भी अमन चाहिए, लेकिन आपको पता सबसे ज्यादा इस वक्त अमन की जरूरत किसको है? आपको, पाकिस्तान के गरीब अवाम को, जिनको टोपियां घुमाई जा रही हैं, कभी IMF का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अमन की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो आप ये बात उठाएं। आप क्या आपको पता नहीं है कि सारा बजट आपकी फौज खा जाती है? आपकी सरकार बनाना और गिराना उसमें किसका हाथ है, ये आपको नहीं पता? आपको नहीं पता 22 अक्टूबर 1947 को हमारे रियासत पर किसने हमला किया? तो एक्नॉलेज करें इन चीजों को। एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो एक फॉल्स नैरेटिव के पीछे आप लोग चलते रहेंगे और गलत पर्सपेक्टिव होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम तो आवाज उठाते रहते हैं। और बिल्कुल मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सितंबर के मिड में या एंड में जो है वो जाऊंगी आजाद कश्मीर, और वहां जाके फिर कोशिश करूंगी शायद कोई लोग बात करें और बताएं कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ है। और आप तो जाहिर है अपने चैनल पे बताते रहते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पे भी लेटेस्ट न्यूज जो है वहां से हम जो है बना सकें और ला सकें। और जल्दी जो है दुआ करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है खासतौर पे कश्मीर के लोगों को ये सब कुछ भुगतते हुए। भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद पर धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान के लिए यही धर्म ही भस्मासुर बन गया है। जिन्ना ने कराची में पाकिस्तान के संविधान सभा में दिए गए अपने पहले भाषण में कहा था कि देश में जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होगा। पाकिस्तान के कायदे आज़म कहे जाने वाले जिन्ना का ये सपना आज मिट्टी में मिल चुका है। पाकिस्तान हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया समुदाय के मुस्लिम के लिए नरक बन चुका है। हालत ये है कि पाकिस्तान में सेना का राज चल रहा है और लोकतंत्र का गला अक्सर घोटा जाता रहा है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है और उसे कर्ज के लिए भीख मांगना पड़ा है। और यही वजह है कि जिन्ना के इन पाकिस्तान को एशिया का सिक मैन कहा जाने लगा है। पाकिस्तान के जन्म के बाद ही साल 1950 में ही जिन्ना का सपना टूटना शुरू हो गया। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनके घर जला दिए गए। करीब 3 महीने तक चली हिंसा में हालात इतने ख़राब हो गए कि बड़ी तादाद में हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत भागना पड़ा।
आज़ादी के 75 साल बाद भी पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 75 साल बाद भी अक्सर हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उन्हें जबरन मुस्लिम बनाकर शादी कर ली जाती है। और यही नहीं, हिंदुओं के मंदिरों में तोड़ फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के हिंदू इस्लामाबाद में अपनी ज़मीन पर मंदिर बनाना चाह रहे थे, लेकिन कट्टरपंथी उन्हें बनाने नहीं दे रहे। सिख मैन बन चुका है पाकिस्तान। जो सपना जिन्ना ने देखा था वो आज आतंकियों की फैक्ट्री बन चुका है। लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे संगठन पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। आज भी अगर आप देखें दोस्तों तो टीएलपी और टीटीपी जैसे कट्टरपंथी संगठन लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। टीटीपी तो पाकिस्तान में शरिया कानून लाना चाहता है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी ख़राब है कि वो डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।